नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज 22 जानुआरी गुरुवार आज दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियो भल लागिले छोट लाइक टे करिदेबे। आसिला प्रथम खबर पंड होला आतंकी बड़ षड़यंत्र टार्गेट थिला जानुआरी 26 तारिख गणतंत्र दिवस रे भारत एक बड़ आतंकी आक्रमण पई होइतिला योजना। दिल्ली समेत अनेक संवेदनशील अंचल रे बड़ आक्रमण पई पूरा ब्लूप्रिंट प्रस्तुत सरीथिला। सूचना अनुसार पाकिस्तान गुइंदा संस्था आईएसआई एवं आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद एक बड़ आक्रमण प्लान करथिले। षड़यंत्र पर्दाफाश करिछि गुइंदा संस्था। षड़यंत्र कोड ना थिला 2626। यार लक्ष्य थिला जानुआरी 26 तारिख गणतंत्र दिवस रे भारतर विभिन्न स्थान रे बड़ आतंकवादी आक्रमण करबा। गुइंदा सूचना अनुसार आतंकवादी संगठन गुड़िक विशेष कर काश्मीर रे बड़ आक्रमण योजना करिसंती। यह व्यतीत दिल्ली समेत अन्य संवेदनशील अंचल गुड़िक विपद में रही। सूचना पर सुरक्षा एजेन्सी गुड़िक सतर्क कर सारा देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर। परवर्ती खबर आसंता वर्ष हम पंचायत निर्वाचन हेले ता पूर्व सामना करने को हम पौर निर्वाचन। डिसेम्बर में नया सरकार घोषणा कर 28 एनएसी रे जून रे होइपारे निर्वाचन। परवर्ती खबर श्रीमंदिर को बोमा धमक सोशल मीडिया रे धमकपूर्ण मेसेज मामला रे जनक अटक रखिछि पुलिस। जुली रानी पंडा नामक एक फेसबुक आईडी रे श्रीमंदिर समेत पुरी ग्रांड सेंटर और राज्यसभा सांसद सुभाषिष खुंटिया धमकपूर्ण मेसेज दिया जायथिला। पुरी जगन्नाथ मंदिर रे खूब शीघ्र बोमा पड़िबो एवं ग्रांड सेंटर रे गुली फुटाई दिया जिवो बोली एथिरे लेखा जायथिला। एपरिक खूब शीघ्र सुभाषिष खुंटिया को गुली मार हेबो बोली धमक दिया जायथिला। एही मामला रे जनक अटक रखा जायछि। तेबे जुली रानी पंडा किए से एभली काहेकि पोस्ट करिसंती ताकु नै आशंका बढ़िछि। पूर्वरु श्रीमंदिर को आतंकवादी आक्रमणर भय थिबा गोइंदा विभाग तरफरु स्पष्ट होइथिबा बेले ही धमकपूर्ण मेसेज को नै साधारण रे भयर वातावरण देखा देइछि। परवर्ती खबर क्षमता को आसु आसु एक्शन मोड रे नितिन नवीन मंगलवार दिन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाव में दायित्व ग्रहण करबा परे कार्य रे जोग देइछंती नितिन नवीन। से कार्यकाल प्रथम निष्पत्ति गुड़ी को अनुमोदन करिसंती जोथिरे केरल विधानसभा निर्वाचन एवं किछि पौर निर्वाचन पई प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त अंतर्भुक्त। नितिन नवीन केरल विधानसभा निर्वाचन पई बीजेपी राष्ट्रीय साधारण संपादक विनोद तावत को निर्वाचनी प्रभारी एवं चंडीगढ़ मेयर निर्वाचन पई पर्यवेक्षक नियुक्त करिसंती। तावडे दलर वर्तमान साधारण संपादक मानक मध्यरु सबठारु वरिष्ठ। से बिहार पई मध्य दलर प्रभारी जोठारे नवेम्बर एनडीए विपुल विजय हासिल करथिला। यह विश्वास कर से नितिन नवीन को स्वतंत्र दल में स्थान पाई पारती। तावडे को समर्थन करने केंद्र राष्ट्रमंत्री शोभा करांडलेजु को नियुक्त कर केरल निर्वाचन पर सह प्रभारी कर। परवर्ती खबर प्रतिरक्षा क्षेत्र में भारत दिन को दिन आग को बढ़िबारे लागिछि। नुआ नुआ ज्ञान कौशल सामिल करुछि। गुरुत्वपूर्ण कथा होछि अन्य उपर निर्भर हेबाकु चाहुनी भारत। स्वदेशी ज्ञान कौशल को बढ़ाइबारे लागिछि देश। आहारी भितर भारत को बड़ एक सफलता मिलवाक जाउछि। जानुआरी 26 तारिख में विश्व सम्मुख में यह प्रकाशित होब। प्रतिरक्षा गवेषणा एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित लंग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल प्रथम थर पर 77तम गणतंत्र दिवस परेड सार्वजनिक भाव प्रदर्शित होब। 1500 किलोमीटर पर्यंत लक्ष्यभेद कर सक्षम यह क्षेपणास्त्र भारत महासागर क्षेत्र में भारतर रणनीतिक स्थिति को यथेष्ट मजबूत करिब। भारतीय नौसेनार आवश्यकता पूर्ण करने विशेष भाव विकसित कर मिसाइल हाइपरसोनिक बेगरे उड़े अर्थात यह शब्दर बेग अपेक्षा अधिक द्रुत गति गति करे। यार गति शत्रु राडार को चकमा देवाक सक्षम एवं एयर डिफेन्स सिस्टम यह समय मध्य चिन्हट कर अटकाइबा अत्यंत कष्टकर होता है। परवर्ती खबर ग्रीनलैंड दाखल पाई अमेरिका दाबी को नहीं उत्तेजना वृद्धि पाउथिबा बेले फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन एने एक जरूरी G7 बैठक पर आह्वान करिसंती। तेबे मार्कन कही प्रस्तावित बैठक को ट्रम्प प्रत्याख्यान करिसंती। ट्रम्प तांको द्वितीय कार्यकालर प्रथम वर्ष पूर्ति अवसर में गणमाध्यम को कहते से मार्कन को प्रस्तावित बैठक में जोग देबे नहीं। ट्रम्प कहते मार्कन को राजनीतिक भविष्य को नहीं अनिश्चितता लगी रही। इमानुएल मार्कन आउ बेसी दिन सेठारे रहिबेनी बोली ट्रम्प कहते। उल्लेखयोग्य जे ट्रम्प मार्कन को एक वार्ता स्क्रीनशॉट ट्रुथ सोशल पोस्ट करबा परे यह कहते। मार्कन ट्रम्प को देइथिबा वार्ता रे लिखिसंती मोर बंधु आमे सीरिया उपरे संपूर्ण एकमत। आमे ईरान उपरे महान काम करि परिबा किंतु तुमे ग्रीनलैंड उपरे कोन करूछ मु बुझी पारु नाही। परवर्ती खबर ईरान अमेरिका मध्य जारी रहिथिबा उत्तेजना मध्य चाबाहार बंदर में भारतर गुरुत्वपूर्ण निवेश को नहीं कल्पना जल्पना वृद्धि होइछि। चाबाहार बंदर उपरे अमेरिकार प्रतिबंधक छाड़ आसंता एप्रिल 26 तारिख में शेष होगाकू जाउछि। जदि अमेरिका छाड़ को वृद्धि न करे तेबे भारतीय निवेश विपद में पड़ पारे। तथापि भारत कहिछि जे चाबाहार बंदर में निजर स्वार्थ को सुरक्षा देबा पई अमेरिका सह जोगाजोग करा जाउछि। एही समय जड़े वरिष्ठ ईरानी अधिकारी भारत सह संपर्क को अतुट बोली वर्णना करिसंती।
କେହି ଇରାନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇରାନର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ସାଲାର ଭେଲାୟତାମାଦର ଚାବାହାର ବନ୍ଦରକୁ ଭାରତ ଇରାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସେନାର ଟ୍ରେନିଂ ବିମାନ। ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ତାଲିମାର୍ଥୀ ବିମାନ ଏକ ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା କେପି କଲେଜ ପଛପଟ ଏକ ପୋଖରୀରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିମାନଟି ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2025 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ SIPR ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଉତ୍ତେଜନା ସମୟରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା AI ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ସୂଚନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏପରିକି ଦୁଇ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ପରମାଣୁ ମୁକାବିଲାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତା। ସ୍ୱିଡେନ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟକହୋମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ଏହି ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ବିମାନରେ ଡାଭୋସ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଝି ଆକାଶରେ ତାଙ୍କ ବିମାନରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଟ୍ରମ୍ପ ଏୟାର ଫୋର୍ସ 1 ବଦଳରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବିମାନରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନକୁ ଦିନ ସାଇବର ଠକେଇ ବଢି ଚାଲିଛି। କୌଣସି ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ଫୋନ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ଆକାଉଣ୍ଟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି। ଖାସ କରି ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଲୋକେ। ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ଗିରଫଦାରୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି। ଏହି କମିଟି କିଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଭଳି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଟନ ଠକମାନଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବିଫଳ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗିବ 500% ଟାରିଫ। ଏହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ତାହା ଉପରେ ବିରାମ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ଉପରେ 500% ଟାରିଫ ନ ଲଗାଇପାରେ ଆମେରିକା। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 500% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସିନେଟର ଅନୁମୋଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଶୁଳ୍କ ଧମକର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ନାସାରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 10 ଦିନିଆ ମହାକାଶ ମିଶନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ISSରେ 9.5 ମାସ ରହିବା ପରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନାସାରେ 27 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ନାସା ଘୋଷଣା କରି କହିଛି ତାଙ୍କର ଅବସର ଗତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପରେ 17 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ନାସା ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖ ଦିନ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଗଣନା ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକାରେ 1,51,614ଟି ପକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକାକୁ 1,52,762କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକାକୁ 1,148ଟି ପକ୍ଷୀ ଅଧିକ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିତରକନିକାରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରଜାତି ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ଓ ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଏକ ଟିମ୍ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର, ଶିଶୁ ଦେଖାଶୁଣା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମେଘେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଥିଲେ।